Tina! Okay na? Pang-ilang po ba yung kukunin nyo? Isa. Ito? Hmm. Ito naman, te. 1-1 lang, te. Oh. Mura ito. Sige na, isa lang. 1-1 lang. Oo, 900. Yung medyo malalaki naman. Oh, 900. Sa 900. Katong medyo dagudag po daw. 900. 900? Oo, katong dagudag po. Ito. Oo. 1,000 na lang yan. Nagikan na sibuyas? 900 po. Oo, 1,000 na lang. 1-1, te. Ano? Sige na. 1? Ate rin. 9. 9. 900. Be, tanaw ako, be. Okay na lang, be. Okay naman to. Oh, 1-8 Okay na? dalawa. Ha? 1-8 dalawa para may tawad na yun. lang isa. Isa na lang. Ito na lang daw, isa. Isa na. Isa na. Oh, sige po. Para i-deliver mo nga. 900. No, para. Nari na 100. 200. Tara. Kalisod na. Oh, yung 150. 150. Kaya 150. 150 ho. 150 kay 1-1 man na. Di ko ang pag-usa. Oh, sige. Ipa. 2, 3, 4. Tanawa. Ah. Nako. 8. 8, 9. Sige. Tara. Walang pa din. Walang pa. Oh, bili ba day? 50, ay nung 100. 100. Nako, si ate, dinodok ko lang eh. Ay, paki ano naman, paki alsa. Paki buhat po. Para sa mo. Mga saan po kayo punta? Bato po. Sa bato? Ah, sa bato. Pabaybay ni. Rider. Lagi dito daw. Kapibuhat ko. Ako, sige po. Ako natin. Dito. Wala ka ay. Sige, thank you.